When the stars burn out and the strong winds come, I will lift my eyes to the rising sun. He is the Prince of Peace. He steadies my soul. I am His hands and feet. The whole world will know I'm a disciple of Christ. I will never leave Him. He is the truth and the life. He's the strength in my weakness. I will shine till the whole world sees. He's the light that will set us free. I'm a disciple of Christ. Out of all the paths that I could take, giving Him my life was the only way, only way. He is my fire by night, the air in each breath. So I'll stand and testify again and again. I'm a disciple of Christ, and I will never leave Him. He is the truth and the life. He's the strength in my weakness. I will shine till the whole world sees. He's the light that will set us free. I'm a disciple of Christ, a disciple of Christ, a disciple of Christ. I'm a disciple of Christ. I will never leave Him. He is the truth and the life. He's the strength in my weakness. I will shine till the whole world sees. He's the light that will set us free. Oh, I'm a disciple of Christ, a disciple of Christ, a disciple of Christ. मैं हूँ शागिर्दे मसीह। मैं इलाही फितरत और अब्दी तकदीर के साथ आसमानी वालिदैन की बेटी हूँ। मैं खुदा का प्यारा बेटा हूँ और उसके पास मेरे करने के वास्ते काम है। वो मुझे जानता है। मैं खुदा के बेटे यसु मसीह का शागिर्द हूँ। मुझे उसके लोगों में उसके कलाम का प्रचार करने के लिए बुलाया गया है। मैं हूँ शागिर्द। मैं हूँ शागिर्द। मैं यसु मसीह की शागिर्द हूँ। यसु मसीह का। तो आपने देखा, मैं यसु मसीह की शागिर्द हूँ। तस्लीमात दुनिया भर से प्यारे दोस्तों, मेरा नाम स्टीफन जे लंड है, अमूमी सदर बराए अंजुमन फ्रजनदान, और मैं इस तूफानी दिन पर यहाँ एमिली बेल फ्रीमैन के साथ, जो अमूमी सदर बराए अंजुमन दुख्तरान है, और 12 रसूलों की जमात से बुजुर्ग गैरी ई स्टीवेंसन के हमरा, जो आज इन सरगर्मियों की सदारत कर रहे हैं। हम आपको 2024 के नौजवानों के मौजू से मुतारिफ कराने के लिए हाजिर हैं, जो तीसरे नीफी 5:13 से लिया गया है। मैं यसु मसीह का शागिर्द हूँ। हम इस तकरीब के बारे में बहुत पुरजोश हैं। ये किसी भी दूसरी तकरीब से कदर मुख्तलिफ होगी, जिसका आप पहले हमारे साथ मुशाहिदा कर चुके हैं, क्योंकि ये शागिर्दी पर आलमगीर गुफ्तगू है। और हमने इस गुफ्तगू का आगाज यहाँ सॉल्ट लेक हैकल की ताज़ीन व आराइश की साइट पर करने का इंतखाब किया है। हम चाहते हैं आप 1 मिनट के लिए इधर उधर देखें, उस काम पर नजर दौड़ाएं जो चल रहा है। क्या आप इन ढांचों को देखते हैं? क्या आपको नीचे वो बुनियाद नजर आती है? आप ट्रैक्टर देख सकते हैं, आप क्रेनें देख सकते हैं। ये कुछ मुकद्दस तामीर करने का मुकाम है।
और हमने सोचा कि क्या ये मुकाम आपको अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा सोचने में मदद देगा। हम इस शदीद मौसम में आज यहाँ मौजूद हैं। हम पर बारिश बरस रही है, हमने छतरियाँ पकड़ी हुई हैं, हमारे जूतों पर मट्टी लगी है, हमारे अकब में काम चल रहा है और बाज़ औक़ात इमारत ऐसी नजर आती है, बाज़ औक़ात ताज़ीनो आराइश के वक्त ऐसा लगता है। और शायद यह आपकी जिंदगी में सच हो, शायद आप कुछ बनने के ख्वाहिशमंद हो, मगर आपको लगता है कि आप अभी तामीर के अमल में हैं। बहुत खूब, आपका शुक्रिया सदर लंड और सदर फ्रीमैन, और मैं आप में से हर एक के लिए सदर नेल्सन और सदारत अव्वल की मोहब्बत का इजहार भी करता हूँ। अब क्या आप मैं हूँ के कवि बयानात को देख सकते हैं जिन्हें हमने अभी वीडियो में देखा है, और ढालने और शक्ल देने और खालिस बनाने की इन ड्रामाई तस्वीर को मैंने देखा है कि रूहानी तरक्की और तत्हीर और तामीर और तश्कील अक्सर बैक वक्त रूनुमा होती है, और इससे हमें याद रखने में मदद मिलती है कि शागिर्दी कार मुसलसल है, बिल्कुल हमारे अकब में इस हसीन इमारत की मानंद। ये वाकई सच है ना? ऐसा लगता है कि वहाँ शायद बहुत सारे लोग हैं, बशमूल शायद वो लोग जो आपके करीब खड़े हैं, जो बाज़ औक़ात महसूस करते हैं वो अभी शागिर्दी के इस अमल के आगाज ही में हैं और एक अच्छा शागिर्द बनने का हुनर सीख रहे हैं। ये बिल्कुल सच है, और यहाँ हम में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो महज दूसरे मौके की तलाश में हैं कि हम अपनी जिंदगी और सोच की जांच कर रहे हैं। मुझे अभी ताज़ीनो आराइश की जरूरत है, मुझे असर नो तामीर की जरूरत है। मैं दरअसल अपनी जिंदगी के बारे में कुछ चीजें बदलना चाहता हूँ, और ऐसा तब वक़्फ़-पज़ीर होता है जब हम मुक़द्दस बनने के अमल से गुजरते हैं। और मैं ऐसा सुनता हूँ जो आपने अभी कहा और इसके बारे में सोचते हैं। ये एहसास पाना हमारे लिए वाकई हौसला अफजा है कि हम सदा फिर से तामीर कर सकते हैं और बेहतरी ला सकते हैं। मेरे ख्याल में ये तजवीज़ करता है कि हम सदा उम्मीद पाएं, और हमारी उम्मीद यीशु मसीह में है, और बतौर यीशु मसीह के शागिर्द हम हमेशा अपनी तब्दीली को गहरा करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी के बारे में हम आज बात करना चाहते हैं, तामीर नो और शागिर्दी का ये अमल। बिल्कुल, मैं वाकई हैरान हूँ कि जब उन्होंने इसका आगाज किया, क्या आप एक लम्हे के लिए हमारा छाता थामेंगी? जब उन्होंने इस हैकल की तामीर नो शुरू की, उन्होंने बुनियाद से शुरू किया। क्या हम इस नींव का शॉट ले सकते हैं? यहाँ आप देख सकते हैं कि असल बुनियाद कितनी ऊपर थी। जहाँ वो ढांचा खत्म होता है, उन्होंने तकरीबन 6 मीटर नीचे खुदाई की, कोई 20 फुट नीचे इसे नफीस कवी बुनियाद फराहम करने की खातिर, जो उस इमारत को मुस्तकबिल तक बरकरार रखेगी, क्योंकि मजबूत बुनियाद ही मजबूत इमारत बनाती है। जितनी मजबूत बुनियाद होगी उतनी ही मजबूत इमारत होगी। और मुझे ये सोच पसंद है कि नींव की तामीर कैसी नजर आती है हमारे लिए अभी हमारी जिंदगी में। ठीक है, खैर हमारे प्यारे नौजवान दोस्तों, आइए मिलकर ये गुफ्तगू करें। आइए इस तामीराती अमल और शागिर्दी के नमूनों के बारे में बात करते हैं। इनमें से कुछ जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, मुकद्दस मुकामात पर खड़े होना है, मुकद्दस लोगों के साथ खड़े होना, मुकद्दस सच्चाइयों की गवाही देना और रूहुल कुदस को सुनना है। और जब हम ऐसा करते हैं, हम में से हर एक इसराइल के कद्दूस का शागिर्द बन जाता है। मैं आज इस गुफ्तगू के लिए बहुत पुरजोश हूँ, क्योंकि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं उससे थोड़ा मुख्तलिफ जो हमने पहले किया है। जब हम सब इकट्ठे हुए और बुजुर्ग स्टीफनसन के दफ्तर में मिले, हमने इस बारे में बात की कि हम ना सिर्फ इबादत या फायरसाइड करना चाहते हैं, बल्कि हम दरअसल शागिर्दी पर एक आलमगीर गुफ्तगू करना चाहते हैं, जो मुझे एक दिलचस्प तजवीज़ लगती है। और हम आपको आपके तमाम मुकामात पर तस्वर कर रहे हैं, अपने घरों के अकबी सहन या अपनी कलीसियाई इमारात में गुफ्तगू करते हुए, या शायद किसी के घर में अपने लोगों और अपने अकीदे की कम्युनिटी के हमरा। जब आप इस बारे में बात करते हैं कि यीशु मसीह के शागिर्द की हैसियत से जीना दरअसल कैसा लगता है, तो ये कुछ यूं काम करेगा। हम गुफ्तगू के 3 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करने जा रहे हैं, और ऐसा करते वक्त हम इनको कहानी के जरिए आपसे मुतारिफ करवाएंगे, और फिर हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और हम इसे स्क्रीन पर दिखाएंगे। और हम चाहते हैं कि आप वाकई इस वीडियो को 1 मिनट के लिए रोकें और अपने ग्रुप के साथ इस गुफ्तगू के उस टुकड़े पर गुफ्तगू करने में वक्त गुजारें। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप वीडियो रोक देंगे
और फिर 5 या 10 मिनट के लिए आप इस सच्चाई पर गुफ्तगू करें और फिर जब आप कर चुकें तो आप वीडियो दोबारा शुरू करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस कलील तौक़ुफ़ के दौरान आप इस बारे में बात करेंगे कि आपके जीवन और आपके इलाके में जहां आप रिहाइश पजीर हैं शागिर्दी कैसी दिखती है। हमें यकीन है कि जब आप अभी और आइंदा ये गुफ्तगू करेंगे तो ये आपको मजबूती बख्शेगी जब आप शागिर्दी की एक मजबूत बुनियाद तामीर करेंगे। खैर, मैं आलमगीर गुफ्तगू के मुतालिक बहुत पुरजोश हूँ और हम इसे शुरू करने वाले हैं। लीज़ा और मैं हाल ही में जापान ओकिनावा हैकल की तकदीस के लिए वहाँ गए थे। जब हम वहाँ थे तो हमें वहाँ के चंद शानदार नौजवानों से मिलने का मौका मिला और इसीलिए अब हम जापान ओकिनावा का सफ़र करेंगे। आइए एक नज़र डालते हैं। पहले मैं शागिर्दी के बारे में बात करना चाहता हूँ और फिर मैं हैकलों के बारे में बात करना चाहूँगा और आखिर में पाक मुकामात पर खड़े होने के मुतल्लिक बात करूंगा। क्या ये ठीक है? लीसा, शायद आप सवाल के साथ शुरुआत कर सकती हैं जो आप इनमें से हर एक से पूछ सकती हैं। ठीक है, आपके लिए मेरा पहला सवाल ये होगा कि आपकी हैकल में हाजिरी ने आपको राह-ए-ऐत पर रहने में कैसे मदद की है? मैं यही कलीसिया की इमारत में सेमिनरी के लिए जाती हूँ और यूं जब भी मैं हैकल को देखती हूँ मैं आसमान के बारे में सोचती हूँ, मैं निजात के मंसूबे के बारे में सोचती हूँ और यूं मेरे लिए ये अब्दियत की अलामत है और अपने नुक्ता नज़र को अब्दियत की तरफ रखना। मेरा ईमान है कि हैकल के करीब तर होना हमें ज़्यादा मौके फराहम करता है कि हम अपने आबा व अजदाद के लिए रस्म अदा कर सकें जो इनसे हमारी मोहब्बत का इजहार है। ओपन हाउस के दौरान मुझे दरअसल अंदर जाने और घूमने का मौका मिला। जैसे इस सेलेस्टियल कमरे में मुझे मेरा छोटा भाई याद आया जो तवील अरसा पहले बीमारी की बदौलत वफात पा गया था और उसे मैंने अपने बहुत नज़दीक पाया। दरअसल कल वो दिन था जब वो बरसों पहले फोत हुआ था। हम बतौर ख़ानदान उसके बारे में बात कर रहे थे और हम सब ने उसकी तकदीस हो जाने के बाद हैकल में जाने के बारे में सोचा कि कीनो को ज़रूरत पड़ सकती है इसकी, तो कीनो ठीक होगा। क्या हम मुकद्दस मुकामात पर खड़े होने के बारे में बात कर सकते हैं? कभी कभी ये मुश्किल होता है और शायद हम वाकई समझ ना सकें या ना ही जानते हों कि ये मुकद्दस मकामात कहाँ हैं। लेकिन हैकल के अलावा कुछ मुकद्दस मकामात कहाँ हैं जहाँ आप खड़े हो सकते हैं? जब मैं मुकद्दस मकामात के बारे में सोचता हूँ तो मेरे जहन में 2 मकामात आते हैं। पहला हमारा घर है जहाँ हम अंजील पर अमल करते हैं और जहाँ हम अंजील सीखते हैं, और ये हम सब के लिए एक बहुत ही ख़ास मुकद्दस जगह है। मेरा दूसरा ख्याल ये था कि हमारे जिस्म एक मक़दस हैं और जब तक हम अंजील पर अमल पैरा हैं और अपने अहूद को पूरा करते हैं फिर हम जहाँ भी खड़े हों एक मुकद्दस मकाम हो सकता है अगर हम रूह को अपने साथ रहने दें। ज़रूरी नहीं कि ये कोई जगह हो, लेकिन जब मैं अपने चर्च के दोस्तों के साथ मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेता हूँ तो मैं वाकई ही रूह को महसूस कर सकता हूँ। लिहाजा जब हम इसके बारे में सोचते हैं जो आपने अभी कहा कि जब आप मुकद्दस लोगों के साथ होते हैं तो वो एक मुकद्दस जगह हो सकती है, और मुझे वाकई ही ख्याल पसंद आया है और मुझे आपका ये ख्याल भी पसंद आया है कि आप अकेले होते हुए भी अगर आप अहल हैं तो जहाँ भी आप खड़े होंगे वो जगह आपके लिए मुकद्दस हो सकती है। मैं यीशु मसीह का शागिर्द हूँ, ऐसा जुमला है, इससे बढ़कर मैं कुछ और कहने का तस्वुर नहीं कर सकता जो खुदावन के लिए ज़्यादा खुशकुन और ख़ूबसूरत होगा। और यूं मेरे लिए आपके साथ खड़े होना इज़्ज़त और एज़ाज़ की बात है, एक साथ ये ऐलान करने के काबिल होना कि हम मसीह यस्सु के शागिर्द हैं। वाह, क्या वो नौजवान मुतासर कुन नहीं थे? वो वाकई थे। मुझे उनके साथ होना, उनकी मजबूती को महसूस करना अच्छा लगा और उनके रूह और नूर जिसके वो हामिल हैं। आप जानते हैं, जब उन्होंने मुकद्दस मकामात पर खड़े होने की बात की, उन्होंने ऐसी बातें बयान की जिनका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, ये बहुत मुतासर कुन। और अब हम यहाँ मेरे दफ्तर में कलीसियाई हेडक्वार्टर में हैं। ये वो जगह है जहाँ मैं अपना वक्त गुजारता हूँ जब हम सफ़र नहीं कर रहे होते, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये किताबों और तस्वीर से भरी हुई है।
ہماری مختلف ذمہ داریاں اور دنیا بھر کے سفروں سے یادداشتیں جو ہمارے لیے واقعی اہم ہیں، لیکن آج ہم آپ کے ساتھ اپنے پسندیدہ خزانوں میں سے ایک اشتراک کرنا چاہتے ہیں۔ لیزا، ہمارے پاس یہاں الماری میں کیا ہے؟ آپ اس کے بارے میں بات کریں گے؟ مجھے اچھا لگے گا۔ ہم نے جاپان ناگویا مشن میں اپنی مشن کی خدمت سر انجام دی، اور یقیناً ہمیں جاپانی لوگوں، ثقافت سے محبت ہو گئی، اور خاص طور پر کھانا۔ ہمیں جاپان میں رہنا پسند تھا۔ جوڑے کے طور پر دیکھنے کے لیے ہماری پسندیدہ جگہوں میں سے ایک بطور خاندان اور آنے والے زائرین کے ساتھ کیوٹو جانا تھا۔ وہاں ایک خاص مندر تھا جہاں ہم جانا پسند کرتے تھے، جو کیومیزیڈارا آبی پاک کا مندر تھا۔ جیسے ہی آپ بالکل بنیاد کے پاس اوپر کی طرف جاتے ہیں، وہاں ایک چھوٹی سی دکان ہے، اور اس دکان کی کھڑکی میں کوئی چیز میرے شوہر کی آنکھوں کو بھا گئی، اور یہ وہ مورتیاں ہیں جو اس کی آنکھوں کو بھا گئی تھی، اور یہ مندر کے پجاری اور اس کے شاگردوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ دکان کے مالک نے بتایا کہ یہ نوجوان شاگرد زیر تربیت تھے، اور اس طرح سب سے پہلے اس بار جاپان میں ہم نے بطور مشن رہنما جو وقت گزارا۔ خیر، اس نے ہمارے لیے جاپان کو مقدس مقام بنایا۔ ہم نے مقدس مقامات پر کھڑے ہونے کی بات کی تھی۔ جاپان ان مقدس مقامات میں سے ایک ہے، اور یہ ایک صدر مشن کی نظر سے ہمارے لیے ایک قابل ذکر معنی رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بیان کرتا ہوں، ایک طرح سے تمام مناد یکساں ہیں۔ جب آپ ایلڈرز کو دیکھتے ہیں جو سفید قمیض پہنے ٹائی لگائے ہوئے ہوتے ہیں، بہنیں ان کے ملبوسات، سکرٹس اور بلاؤز سب پر نام کا بیج لگا ہوتا ہے، سب ایک جیسے لیکن سب مختلف، اور میرا خیال ہے آپ کے لیے زیر تربیت شاگردوں کی حیثیت سے بھی ایسا ہی ہے۔ آپ سب ایک جیسے ہیں، اپنے آسمانی والدین کے بچے۔ آپ ایک ہی ابدی شناخت کا اشتراک کرتے ہیں، مگر آپ بہت مختلف بھی ہیں۔ ذرا آپ سب کے بارے میں سوچیں جو آج رات یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور مختلف ممالک اور ثقافتوں اور نسلوں سے آپ کی شخصیت بہت مختلف ہے۔ آپ کو درپیش مسائل بھی مختلف ہیں، مگر ایک ہی وقت میں ہم سب یسوع مسیح کے شاگرد بننے کی کوشش کر رہے ہیں، خداوند سے جاری تربیت پا رہے ہیں، لہٰذا اس پر غور فرمائیں۔ زیر تربیت شاگرد ہونا آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ لیزا، آپ کے خیال میں زیر تربیت شاگرد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ خیر، ایک شاگرد ہونے اور تربیت پانے، یسوع مسیح کے شاگرد ہونے کے بارے میں میری پہلی سوچ یہی ہے کہ اس قابل ہونا اور اس کے لیے کوشش کرنا واقعی ایک اعزاز کی بات ہے۔ ہم ہمیشہ بہترین نمونہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہم بن سکتے ہیں، اور اپنے دلوں کو یسوع مسیح پر مرکوز رکھنا، ہمیشہ اس جیسا بننے کی کوشش کرنا۔ یہ کامل بات ہے نا؟ ہم یسوع مسیح کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے لیے اس کے پاس آنے کی اس دعوت کو قبول کرنا۔ اب جیسا کہ ہم نے جاپان میں نوجوانوں کے ساتھ بات چیت کی، مقدس مقامات پر کھڑے ہونا ہمیں یسوع مسیح کے بہتر شاگرد بننے میں مدد کرتا ہے، بالکل ویسے جیسا کہ ہم ان مورتیوں کے ساتھ دیکھتے ہیں جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے۔ ہیکل کے قریب آنا ایک طریقہ ہے جس سے ہم اس کے شاگردوں کی حیثیت سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو آئیے یسوع مسیح کے شاگردوں کی طور پر سوچیں۔ شاگردوں کے طور پر زیر تربیت ہم مقدس مقامات پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ اب اس کے بارے میں سوچیں اور اس سے متعلق بات کریں۔ اب ہم آپ کو یہ سوال دیں گے کہ اب آپ کے مقدس مقامات کہاں ہیں اور آپ انہیں کیسے پاتے ہیں؟ یہاں فیجی میں یہ ہمارا ہفتہ بہترین رہا ہے، ایک طرح سے تاریخ ساز ہفتہ۔ یہ پہلی بار ہے جب FSY یہاں فیجی میں منعقد ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ سب نوجوان تمام جزیروں سے آئے تھے۔ کیا آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنے زیادہ ایام آخر کے نوجوانوں کے ساتھ رہے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ بہت زیادہ ہے۔ بہت کچھ ہے، یہ بہت اچھی خوراک ہے۔ جی ہاں، یہ بہت مزے کی بات ہے کہ یہاں بہت سارے موجود ہیں، اور میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے کہ ایک قدرت جو تب حاصل ہوتی ہے جب ہم نیک لوگوں کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔
اور کیا آپ نے اس ہفتے اسے محسوس کیا ہے؟ ہاں، کئی بار۔ ہاں، کیا آپ ایسے لوگوں سے ملے ہیں جن سے آپ پہلے کبھی نہیں ملے؟ ہاں ہاں، بہت سو سے۔ بہت سارے لوگ۔ حقیقت میں یہ بہت پرلطف ہے، لیکن فجی میں ایک روایت جو مجھے کل معلوم ہوئی، وہ لوگوں کی قمیضوں پر دستخط کرنا ہے اور اپنی قمیض کی پشت پر دیکھو تم۔ جی ہاں، آپ نے ابھی اتنے سارے دوست بنائے ہیں، اتنے سارے دوست۔ اس طرح کے مقدس لوگوں کے ساتھ جمع ہونا آپ کو مضبوط کیوں بناتا ہے؟ میرا مطلب ہے میرے لیے ذاتی طور پر جب ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم سب کا ایک ہی مذہب ہے، جیسے یہ ایسے ہے، ایسا لگتا ہے یہ میرے ایمان کو اس طرح فروغ دیتا ہے کہ ہم سب کا ایک ہی مذہب ہے، اور جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنی گواہیاں اور خیالات ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں، یہ دوسرے کے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے، اور یہ کیسے کام کرتا ہے واقعی حیرت انگیز ہے۔ اور میں یہاں FSY میں آنے کے موقع کے لیے بہت مشکور ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم مسیح اور دوسروں کے بارے میں مزید جان پاتے ہیں۔ اوہ، مجھے یہ پسند آیا۔ آپ دونوں کی کیا رائے ہے؟ اس ہفتے مقدس لوگوں کے ساتھ نے آپ کو کیسے مضبوط کیا ہے؟ میرا خیال ہے انجان لوگوں کے ساتھ ہونا جنہیں میں واقعی نہیں جانتی، یہ واقعی حیرت انگیز تھا۔ کسی کی گواہی نے میری گواہی کو بڑھنے میں مدد کی، اور میں نے سیکھا ہے کہ دوسروں کی گواہیاں لوگوں کو اپنی گواہی حاصل کرنے میں بھی مدد کر سکتی ہے، اور ان کی ایمان کو، اور جیسے کہ ایک گواہ نے بیان کیا۔ یہ بالکل سچ ہے۔ آپ کیا کہیں گی؟ میرے لیے میں ملنے کے قابل ہوئی کیونکہ ہم زیادہ تر وقت لڑکیوں کے ساتھ تھیں، اور میں ان تجربات سے سیکھنے کے قابل تھی جو انہوں نے بتائے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ بہت سی چنوتیوں کے باوجود کہ وہ ہمارے پاس آئیں، وہ ان پر غالب آنے کے قابل تھی کیونکہ انہوں نے منجی کی طرف دیکھنے کا انتخاب کیا تھا، اور یوں میں نجات دہندہ یسوع مسیح پر اپنی گواہی استوار کرنے کے قابل ہوئی۔ اوہ، یہ بہت اچھا ہے، اور مجھے پسند ہے جو آپ نے کہا کہ لوگوں کے بیان کرتا ایسے تجربات کو سننا آپ کے ایمان کو مضبوط تر کرتا ہے۔ میں اپنی گواہی دینا چاہتی ہوں کہ مقدس لوگوں کے ساتھ جمع ہونا کتنا ضروری ہے۔ جیسا آپ نے کہا، ہمارے دوست اور دیگر لوگ ہمارے پاس ہوں گے جنہیں ہم جانتے ہیں، مگر جب راست باز لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو انہیں ایک قوت ملتی ہے، اور ہم نے اس ہفتے یسوع مسیح کو اپنے ساتھ محسوس کیا ہے۔ ساتھ رہتے ہوئے ہم نے اس کی قوت کو محسوس کیا ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے جو تب ملتی ہے جب مقدس لوگ جمع ہوتے ہیں۔ فجی میں ان نوجوانوں کے ساتھ اس گفتگو نے میری یاد رکھنے میں مدد کی ہے کہ یہ کتنا اہم ہے کہ خود کو مقدس لوگوں کے حصار میں رکھنا چاہیے، خصوصاً جب ہم مسیح پر نیو تعمیر کرنے اور جیون بھر شاگرد بننے کے عمل میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں وہ سوال ہے جس پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اس گروپ کے ساتھ غور کریں کہ جس کے ساتھ آپ جمع ہوئے ہیں۔ مقدس لوگوں کے ساتھ جمع ہونے سے آپ کو کیسے تقویت ملتی ہے بطور شاگرد مسیح؟ یہ کب آپ کے لیے سچ ثابت ہوا ہے؟ وہ وقت جب مقدس لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہوں، اور اس نے کیسے آپ کو مضبوط بنایا ہے؟ ہم یہاں اس حیرت انگیز اسٹوڈیو میں ہیں جہاں منقش شیشے کو مقدس ہیکلوں میں رکھنے کے لیے بنایا جاتا ہے تاکہ یہ سکھایا جا سکے کہ شاگردی کے بارے میں اس دلچسپ جگہ پر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ ایک نقاش ہیں تو آپ آدھے رستے پر ہیں۔ ہم ایک خالق کی اولاد ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم سب کو تخلیق کرنے کے قابل ہونے کا حق حاصل ہے۔ جب آپ اپنی زندگی میں دوسرے لوگوں سے کسی قسم کی تخلیقی صلاحیت کا اشتراک کرتے ہیں، آپ اس بات کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا نے پہلے کیا تخلیق کیا۔ جیسے آپ کے پاس شیشے کا ایک خوبصورت ٹکڑا ہوگا۔ آج ہم نے سیکھا ہے کہ ایک حسین شاہکار تخلیق کرنے میں بہت سے مراحل شامل ہوتے ہیں۔ وہ مراحل کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو ٹکڑے اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس ٹکڑے کے لیے شیشے کی یہ بڑی چادریں چنیں گے۔ آگے بڑھیں اور شیشہ اٹھائیں۔ یہ سورج کی روشنی میں مختلف نظر آتا ہے۔ ہر ٹکڑے کا اپنا مطلوبہ رنگ اور شکل اور شیڈ منتخب کریں۔ میرا خیال ہے مجھے یہ پسند ہے۔ آپ کے پاس تمام رنگ ہیں؟ بہت اعلیٰ۔ ہر کوئی دستانوں کی جوڑی پہن لے۔ کیا پہلے ہاتھ نہ دھو لیں؟ اگر آپ ڈاکٹر ہوتے تو ضرور، مگر ابھی آپ آرٹسٹ ہیں۔ اب آپ سب کے ٹکڑے اکٹھے کر دیے گئے ہیں۔ ہم ان کا ایک چھوٹا ٹکڑا کاٹنے جا رہے ہیں۔ مجھے اپنے ذہن میں خاکہ تصور کرنا پسند ہے، کہاں سے آغاز کرنا ہے اور اب کہاں ختم کریں گے۔ کچھ شیشے دوسروں کی نسبت کاٹنے کے لیے موٹے ہوتے ہیں۔
یہ سب سے آسان ترین حصوں میں سے ایک ہے، مگر اس پر زیادہ وقت صرف ہو سکتا ہے۔ پھر آپ اسے تانبے کے ورق میں لپیٹ دیں اور پھر آپ اس پر داغ ڈال دیں۔ اور میں نے آپ کو وہاں ٹکڑوں کو باہم جوڑتے دیکھا، کیا کسی نے کوئی غلطی کی؟ ہاں، ہم سب میرا نے کی۔ خیال ہے اب جب کہ آپ غلطی کر سکتے ہیں اور آپ اسے خراب نہیں کریں گے، آپ اپنی زندگی کی غلطی کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ توبہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آسمانی باپ سے معذرت خواہ ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے قبول کر رہا ہے اور آپ کو نیا اور صاف ستھرا بنا رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ آپ کا منقش شیشے کا پہلا ٹکڑا ہے۔ ہر کوئی ایک حیرت انگیز ٹکڑے کا حامل ہے۔ منکش شیشے کے ساتھ روشنی کیسے کام کرتی ہے؟ جب شیشے کو نیچے رکھا جاتا ہے تو یہ خاص رنگ کا دکھائی دیتا ہے، لیکن جب اسے روشنی کی طرف کریں تو یہ رنگ بدل لیتا ہے۔ یہ آپ کو شاگردی کے متعلق کیا تجویز کرتا ہے؟ جب آپ کے پاس گہرے رنگ جیسا کوئی شیشے کا ٹکڑا ہوتا ہے اور آپ اسے روشنی میں رکھتے ہیں، پھر یہ واقعی چمکتا ہے اور یہ واقعی شوخ رنگ دکھتا ہے جو ہماری مانند ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم خود سے دھمکیں، مگر جب نور مسیح ہم میں چمکتا ہے ہم خود سے کہیں زیادہ دھمک سکتے ہیں۔ یہ گواہی استوار کرنے کے متعلق کیا بتاتا ہے؟ منکش شیشے کی مانند اس کے لیے بہت سے ٹکڑے درکار ہوتے ہیں اور اس میں بہت سا وقت اور بہت ساری محنت درکار ہوتی ہے۔ ہمیں بہت سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اور سب کچھ کامل طور پر پورا اترتا ہے، اور اس کے لیے بڑی مشق درکار ہوتی ہے۔ ہم ایک شاندار فن پارے کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ آپ کو نجات دہندہ کے بارے میں کیسا محسوس کراتا ہے؟ یہ مجھے احساس سکون بخشتا ہے۔ اس نے اپنی باہیں پھیلائی ہیں۔ عقب سے آتی روشنیاں، یوں گمان ہوتا ہے یہ تصویر کے اندر سے پھوٹ رہی ہیں۔ اگر ہم بتیاں بجھا دیں تو کیا ہوگا؟ کیا یہ اب بھی خوبصورت ہوگی؟ یہ اپنے پورے جوبن میں نہ ہوگی جیسے یہ پہلے منور تھی۔ نجات دہندہ کے بغیر کوئی نور نہیں، اور آپ کو اس کے قریب رہنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو پھر ہی احساس ہوگا کہ روشنی ہی سب کچھ ہے۔ یہ صرف یسوع مسیح کے ذریعے ہے کہ ہم وہ بن سکتے ہیں جو وہ ہمیں حقیقی بنانا چاہتا ہے۔ میں آپ کی بنائی ان خوبصورت نقوش سے بہت متاثر ہوا ہوں جو ہمارے تھیم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میں یسوع مسیح کا شاگرد ہوں۔ ہم نے سیکھا ہے کہ جب ہم اس کے نور کو اپنے اندر چمکنے دیتے ہیں تو ہم دنیا کی حقیقی خوبصورتی لا سکتے ہیں، کہ اس کا نور ہی ہے جس کی ہم امید کرتے ہیں کہ ساری دنیا دیکھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے وہ ویڈیو دیکھی مجھے اپنی روشنی کو چمکانے کی اہمیت کے بارے میں یاد دلایا گیا تاکہ پوری دنیا دیکھ سکے۔ موضوع صحیفہ اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ شاگردوں کو اس کے لوگوں میں اس کے کلام کا پرچار کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اہم سچائیوں کی گواہی دینا لازم ہے، جیسے ہمیں روح القدس سے تحریک ملتی ہے۔ اور آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ یسوع مسیح کے شاگرد کی حیثیت سے آپ کو گواہی دینے کا موقع کب ملا؟ کیا آپ ان اوقات کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جب ایسا ہوا، یا کسی اور کی گواہی نے آپ کو کب تقویت بخشی؟ یہ میرے لیے واقعی ایک تدریسی تجربہ رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بھی رہا ہوگا۔ مزید مجھے یاد دہانی بھی پسند آئی ہے جو ہم نے زیر تربیت شاگرد ہونے کے متعلق سیکھا ہے، اور مجھے یاد دہانی پسند آئی ہے کہ زندگی بھر کی جستجو ہے اور اس کی اصلاح اور تشکیل سارا راستہ اس عمل کا حصہ ہوگی۔ در حقیقت میں اس تعظیم و آرائش کو پورا ہوتا دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں، اور ہم سب اس کو دیکھیں گے۔ اور ہم نے جو سیکھا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہو۔ ایک یاد دہانی یہ کہ ہم ہر روز تھوڑا بہتر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ ہم یسوع مسیح کے شاگردوں کے طور پر زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس پروگرام کے دوران یہ یاد رکھنا اچھا لگتا ہے جب ہم نجات دہندہ کے لیے ہماری شاگردی کو گہرا کرنے کا عہد باندھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ کامل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ بعض اوقات بارش پھر بھی برسے گی اور آندھی پھر بھی چلے گی، لیکن ہمارا وعدہ ہے کہ نجات دہندہ ان اوقات میں آپ کا خیال رکھے گا، اور ان اوقات میں سے خوشی کی حالت میں گزرنے کے لیے کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ مقدس مقامات پر مقدس لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا جو ہمیں برقرار رکھے گا، سچ بولنا اور ان سچائیوں پر عمل پیرا ہونا، اور روح کی ترغیبات کی فرما برداری کرنا جو ہم محسوس کرتے ہیں
हमें जिंदगी में हर चीज पर गालिब आने देंगी। खैर, हमने सीखा है कि हम में से हर किसी के लिए शागिर्द बनना कार मुसलसल है, और जब हम शागिर्दियत के अपने सफर में गहरी तब्दीली की बात करते हैं, हम में से हर कोई ज़ेर तरबियत शागिर्द है, तो क्या गवाही गहरी हो सकती है? खैर, यकीनन हम हमेशा थोड़ा गहरा जा सकते हैं, इससे थोड़ा गहरा जहां हम थे, जहां हम हालिया तौर पर हैं। हम हमेशा यस्सु मसीह के बारे में अपनी गवाही को गहरा कर सकते हैं। इस साल हम बतौर ज़ेर तरबियत शागिर्द थीम जीने का मौका पाने जा रहे हैं। 2024 का थीम, जो तीसरे नफाए 5 बाब और 13 आयत से लिया गया है, हमारे लिए एक तहरीक होगा। इसमें मरकूम है, मैं खुदा के बेटे यीशु मसीह का शागिर्द हूं। मैं उसकी तरफ से उसके कलाम को उसके लोगों में ऐलान करने के लिए बुलाया गया हूं कि वो दायमी जिंदगी पा सकें। ये आपकी बतौर शागिर्द खड़े होने और उसके साथ खड़े होने की ख्वाहिश को मजबूत करेगी। ये मेरे सबसे ज्यादा पसंदीदा सहीफों में से एक है, और जब हम इसे पढ़ते हैं तो मुझे याद दहानी पसंद है कि शागिर्दी एक कार्य मुसलसल है। दर हकीकत मैं इसे अपनी जिंदगी में देख सकती हूँ। मैं वहाँ देखती हूँ जहाँ फिर से हम आए हैं। मैं तामीर नूह के अमल को देखती हूँ। मैं हम पर बरसती हुई बारिश के बारे में सोच रही हूँ। मैं हमारे बूटों पर लगे हुए कीचड़ के बारे में सोचती हूँ, और मुझे ये ख्याल पसंद है कि ये महज एक काम है जिसमें हम मसरूफ हैं, और मैं इसे अपनी जिंदगी में देख सकती हूँ। ये रातों रात नहीं होता, ये जीवन भर की जुस्तजू है। दरअसल यहाँ खड़े होकर मुझे वो मूर्तियाँ याद आती हैं जिन्हें हमने आपके दफ्तर में देखा सही था। कहा। यहाँ वो ज़ेरे तरबियत शागिर्द, और उनमें से हर एक अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ मकाम पर है, मगर वो सब यीशु मसीह के ताहयात शागिर्द बनने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। और एल्डर स्टीफनसन, जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, मैं आपके बारे और यीशु मसीह के शागिर्द की हैसियत से आपके तजर्बात के मुतालिक सोचती हूँ। आज आपके साथ यहाँ खड़े होने के मुकाबिल होना वाकया ही एक एजाज है, और आपसे सीखना, और मैं पूरी दुनिया के नौजवानों के बारे में सोचती हूँ। दर हकीकत खुदा के रसूल से सीखना हमारे लिए कितना बड़ा एजाज है, किसी ऐसे शख्स से जिसे यीशु मसीह का खास गवाह होने के लिए बुलाया गया हो। और मैं आपकी मिसाल के लिए शुक्रगुजार हूँ। आपकी तकदीस और मुकद्दस मुकामात और मुकद्दस लोगों और मुकद्दस सच्चाइयों के मुतालिक जो कुछ सिखा रहे हैं, मैं इसके लिए आपकी बहुत मशकूर हूँ। और मैं सोच रही हूँ, क्या आपको कोई एतराज तो नहीं होगा अपनी जीवन भर की शागिर्दी की जुस्तजू का इश्तराक करने पर, और आपके लिए उसके शागिर्द के तौर पर यीशु मसीह के एक मुकद्दस और ख़ास गवाह होने के क्या मायने हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सदर फ्रीमैन और सदर लंड। शायद मेरा सबसे पहला ख्याल आप में से हर एक के लिए जज्बा शुक्रगुजारी है। इस गुफ्तगू में बस आपकी यहाँ मौजूदगी आपकी शागिर्दी की दलील है। और क्या आप जानते हैं, ऐसा नहीं लगता कि ये इतना अरसा गुजरा है कि मैं उभरती हुई नस्ल में से था, और जब मैं माजी में झांकता हूँ, जब मैं इस पर गौर करता हूँ, मैं रहनुमा और दोस्तों और ख़ानदान वालों का मशकूर हूँ जो तारीक अयाम में मेरे साथ थे और रोशन अयाम में मेरे साथ थे, और इसने मेरी समझने में मदद की कि सही मुकाम पर होना कितना ताकतवर है। मुकद्दस मुकामात पर सही मुकद्दस दोस्तों के हमरा और अपनी गवाही का इजहार करना और सीखना और जानना कि कैसे रूहुल कुद्दुस की तहारीक को सुनना है, और जब हम ये तहारीक पाते हैं तो उन पर फौरी अमल करना। और बस मैं आप में से हर एक को, आप में से हर किसी को थीम जानने की दावत देना चाहता हूँ, इससे शनासा होने की, इस बारे में पढ़ने की, शागिर्दी की सफ़ात को बार बार इतलाक करने की। और अगर आप ऐसा करते हैं, मैं वादा करता हूँ कि रूह आपको बार बार मजबूत करेगा। ये वो काम हैं जिन्होंने मेरी सूरत गिरी की, और ये वो काम हैं जो आपकी सूरत गिरी करेंगे। बस मत भूलें, आप हर सुबह आईने के सामने खड़े होंगे। आप कहेंगे, मैं शानदार हूँ, मैं हूँ तिफले खुदा, वो मुझे जानता है,
وہ مجھے پیار کرتا ہے. مجھے بطور مستقل روح القدس کی نعمت سے نوازا گیا ہے. میں یسوع مسیح کا شاگرد ہوں اور جیسے میں اختتام کرتا ہوں میں آپ میں سے ہر ایک کو اپنی گواہی دیتا ہوں. میں زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ زندہ ہے اور وہ آپ سے پیار کرتا ہے، اور میں آپ میں سے ہر ایک کو گواہی اور شہادت دیتا ہوں یسوع مسیح کے مقدس نام پر. آمین. I've heard the stories all my life. The Prince of Peace, the Son of God, the source of endless light. He healed the sick and calmed the sea. He puts to rest the thunderous waves inside of me. He rescued me. Set me free, beautiful Savior, the way, the truth divine, King and Deliverer, Redeemer of mankind. All of His many names show His power and grace. He's the light, the healer, my guide, the Savior of my soul. Broken people, perfect love. He paved the way and paid the price so we could rise above the bands of death and find relief. With selfless pain, He bore His cross on Calvary. He rescued me. He set me free. Beautiful Savior, the way, the truth divine, King and Deliverer, Redeemer of mankind. All of His many names show His power and grace. He's the light, my healer, my guide, the Savior of my soul. I will spend this life giving all my time, living line by line till I see how He died His throne for a crown of thorns, and He did it all for me. Beautiful Savior, the way, the truth divine, King and Deliverer, Redeemer of mankind. All of His